Hello everyone, today I will introduce myself. First, hi, I am Ken M. Lucino. Well, I will introduce my barangay, what we call Barangay Lingiot, and what is history in this barangay. I will go to the rock so closely. So as you can see, that's rock. If you that history, that rock, if you turn left, just that called Lingion. If you turn right, just called Lingion. I will go closely to historical rock that's called Lingion. So as you can see, that rock so very big. As you can see, this is the historical landmark. So that's why called Barangay Lingion. Well, I will go to the old man to interview. My name is Gloria, Mama. Niglingion sa una kaysa unang panahon. Mingaw pa kayo ni naabot mi din sa 1979 na taos ang kamagwangan akong anak. Dayon, dinin na mingaw kayo ning kuan dalan din sa lingion. Dayon kuan magbaklay mi paingon sa Manolo, ang kanang Manolo mingaw pa kayo karon dagko na kayo mga building karon og kaning dalan dinhi maglingi-lingi gyud ta sa kuan dinhi sa lingiyon kay mingaw pagit kayo sa atong 1979 noona lagi mo 1979 minabot din then ang katong akong kamagwangan magbaklay ra to mag-eskwela paingon sa Manolo kay wa pa man kayo sa kananan din sa Manolo sa paingon sa Manolo god kay kuan nang ang sakyanan sa una mga parila pa 3 pesos pa tong plite kaya ng 3 pesos dili gani na to So that's all, thank you.